नमस्कार जय श्री जगन्नाथ। ओडिशार अगणित छात्र छात्री और आशा में पढ़िबा यूट्यूब चैनल रो सदस्य और सदस्य मानकु मु दिव्यांशु स्वागत करुछि। आसंतु आजिर विषय वस्तु पर आलोचना करिबा क्लास 3 सब्जेक्ट एमआईएल ओडिया टॉपिक केही नुहे ता सरी। आम परिवेश विषय रे पिला माने आमे आज आलोचना करिबा। यही विषयटी वर्तमान मु आमर जो नुआ विषय नुआ बही आसीची या नुआ पुस्तकर विषय वस्तु मु तुम मानकु एठारे क्लास 3 रो अध्याय 1 रु मु पिला माने तुमको पढौछि। ए विषय रे आमे आलोचना करिबा। केही नुहे तार सरी। आम परिवेश आमको कौन देछि आमे आम परिवेश सहित किभली भाबरे रहिबा। परिवेश बोले साधारणतः पिला माने आम चतुर्पार्श्व रे आमे जहा सब देखुचे से सब को नै आम परिवेश गठित होउछि। तो जदि आमे परिवेश टारु सब किछि पाउचे, परिवेशर जल वायु बहुत किछि भल कथा आमे सिखुचे, खेलुचे, बुलुचे, तो आमे आम परिवेश को कौन दबा एठारे आमर आलोचना करा जाइछि। आसो आमे विषय रे आलोचना करिबा। फूल परी मु कोमल हेबी हसिबी सदा बेले बास बितरी खुशी मु देबी सभिंकु काले काले। एठारे उपस्थापन करा जाइछि गोटिए पिलाटिए कहुछि मु फूल परी समस्तंको पाखरे कोमल होई रहिबी सदा बेले। आ मोर जो बास भितरी खुशी मु हेबी, मोर जो बासना अछि, मोर जो भल गुण अछि मु ताकू अन्य मानक पाखरे परिप्रकाश करिबी सदा बेले यहा मु करिबी। कोइली परी मिठा स्वर रे कहिबी कथा सदा दुख देबिनी कहारी मने आसु विपद बाधा। कोइली परी मिठा स्वर रे मु समस्तंक सहित कथा हेबी। मो मनरे जेते दुख आसु जेते बाधा आसु मु कहारी मनरे दुख देबी नाही। पहाड़ सम स्थिर मनरे करिबी सबु काम देश सेवारे जीवन देबी रखिबी तार नाम। पिला माने एठारे उपस्थापन करा जाइछि पिलाटी कहूछि मु मोर निज मन को पहाड़ भली स्थिर स्थिर रखिबी जेभली भाबरे मु गोटिए काम ही करि परिबी सुदृढ़ रहिबी आउ मो देश सेवा करिबी देश पई मु जीवन देबी आउ मो देशर ना को मु काला काला पई ताकू चिर अमर करि रखिया पई चेष्टा करिबी। नदी पराए आगई जीवी करिबी जनहित दुखी ओठरे हस खेलाई हेबी मु तार मित। नदी पिला माने जेभली भाबरे समय सहित स्रोत देई आगो को आगेई जाई थाए पछकू फेरी न थाए पछ कथा किछि भाबी न थाए ठीक सही परी एठारे पिलाटीए कहूछि मु नदी परी आगोई जीवी मो जीवन रे आउ जनहित करी करी आगेई जीवी दुखी ओठरे हस खेलाई हेबी मु तार मित। मु नदीर स्रोत भावरे आगोई जीवा बेले जनहित करी गला बेले जेउ सब दुखी मते मिलिबे मु सेमानक ओठरे हस फुटाइबार एक मित हेबी। एक मित बोले एठारे सांग साथी एक हेबी। परहित करई जिए आपना लोक परी सिए तो एका संसारे सार केही नुहे ता परी। परर हित जेउ व्यक्ति करि थाए ताहा थारु संसार रे भल व्यक्ति केही नाहांती। एठारे पिलाटी कहूची एठारे कहिबार तात्पर्य हेउची पिला माने अन्यर जे हित करि थाए ताहा थारु संसार रे भल लोक केही नाहांती। पिला माने तुमे माने भी
ପାହାଡ଼ ଭଳି ନିଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କର, ତମ ନିଜ ମନକୁ ସ୍ଥିର କର, ନଦୀ ପରି ସ୍ରୋତରେ ଆଗେଇ ଚାଲ ଓ ପର ହିତ କର, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରାଅ ଓ ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଏଇଠାରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଦେଇଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ସେ ପଚାରିଛି ଏଇଠି ଉପରୁକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ କଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ? ଯେମିତି ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପାହାଡ଼, ଗଛ, ନଦୀ, ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳ, ଏଠି କାଉ ବସିଛି, ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ଏଇଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ନଦୀ, ଡଙ୍ଗା, ନଦୀର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ଦୁଇ କୂଳ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛେ। ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରି ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଦେଖିଛ? ଆମେ ପିଲାମାନେ ଘର ପାଖରେ ସାଧାରଣତଃ କଣ ଦେଖୁଛେ? କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କି? ଗାଈ, କୁକୁର, ପଢୁଅ, ମଇଁଷି ଆଉ ପାରା, ଶୁଆ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଘର ପାଖରେ ଦେଖୁଛେ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବା 5ଟି ଫୁଲ ଗଛର ନାମ କୁହ। ଆମେ ପିଲାମାନେ କୋଉ କୋଉ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖୁଛେ? ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, କନିଆର ଫୁଲ, ଦୁର୍ଦୁରା ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଉ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହେଲା। ଅପରାଜିତା ଗୋଟେ ଲତା ଫୁଲ ଗଛ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଲତା ପ୍ରଜାତିର। ଆଉ କୋଉ ଗଛ ଦେଖୁଛ? ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆରେ 4 ନମ୍ବର ପିଲେ କଣ ଦେଇଛି? ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତୁମ ମନରେ କେଉଁ ସବୁ ଭାବନା ଆସେ? ପିଲାମାନେ ତମ ମନରେ ଆସୁନି? ତମର ଯଦି ଟିକେ ଡେଣା ଥାନ୍ତା ତମମାନେ ଏମିତି ଉଡନ୍ତା ଆକାଶରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଯେତେ ଦୂର ଉଡି ଯାଇଥାଏ, ସେଇ ପକ୍ଷୀ ତାର ଦୂର ଯାତ୍ରାର ବିଷୟରେ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖିଥାଏ। ତ ତମେମାନେ ଏଠାରୁ ପକ୍ଷୀଠାରୁ ଶିଖ, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦୂରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବୁ, ଆଉ ଦୂର ଯାତ୍ରାରୁ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଥିବୁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଏଠାରେ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ କେହି ନୁହେଁ ତା ସରି, ଆମ ପରିବେଶ ଭଳିଆ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ପରିବେଶ ଠାରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ପାଇଛେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇ କରି ଯିବା। ଆମର ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପରିବେଶକୁ ତାଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ମରିବା। ତ ଆମ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ହିଁ ଗଢି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ନେଇଯିବା। ଏହି ବିଷୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ଲାସର ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦେଖାହେବା ଆଗାମୀ ଏକ କ୍ଲାସର ଭିଡିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।